بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل من حيث توقفنا في الدرس الماضي. كنا قد حدثنا صفحة جديدة تسمى إيسي، هي الآن مفتوحة. نلاحظ أن عليها برويون، مكتوب عليها برويون. ايش معناها برويون؟ يعني أن الصفحة دي ما زالت لم تكتمل بعد، ولا يمكن مشاهدتها إلا بعد ما تسمح أنت كمحدث لها بضرورة بمشاهدتها للجميع. إذا أردنا أن نضيف محتوى للصفحة هذه، ما علينا إلا أن نضغط على القلم هذا، وإذا أردنا أن نفسخ الصفحة نضغط على الزر هذا. التغيير هذا إذا أردنا أن نبدل اسم أو عنوان الصفحة. إذا أردنا أن نضيف لها محتوى، عندنا إلى أسفل هنا Ajouter du contenu à cette page. ننظر. إذا تغير المشهد هنا، أصبحت لدي صفحة حيث يمكن أن أكتب. تلاحظون هنا الأدوات المستعملة في الوورد في أي محرر النصوص، نوعية الخط، البوليس، الحجم، لون الخط، سورلينياج، إذن كلها موجودة في الوورد. يمكن إدراج جدول في الصفحة، كما يمكن وضع رابط لصفحة ويب أو لأي حاجة أخرى. هنا كود إمبيد، يمكن أن نضع وثيقة ما انطلاقا من الكود إمبيد متاعها، سوف نرى ذلك بالتفصيل بعد. هنا يمكن أن أجلب أي وثيقة، وورد، باوربوينت، صوت وغير ذلك. هنا صور، يمكن أن ندرج صورة هنا، مثلا هذه. نلاحظ إذا نذهب إلى مكتبة تويسبيس التي تكون مؤسسة مسبقا، يقع تأثيرها مسبقا بحسب المواضيع المتطرق إليها. مثلا أختار هذه، انظر الصورة الآن على الصفحة. كما يمكن وضع فيديو على الصفحة كذلك. إذا ضغطنا هنا نذهب إلى مكتبة تويسبيس، حيث توجد فيديوهات وقع وضعها مسبقا في هذه المكتبة. اختيار أي فيديو، مثلا هذا نجده في الصفحة. إذا أردنا أن نتحقق أنه موجود ولا، نعمل أبيرسي. إذا الفيديو موجود على الصفحة، يمكن حتى مشاهدته. نعم، إذا الفيديو موجود على الصفحة، وقع جلبه من مكتبة تويسبيس. بعد تأثير الصفحة ووضع كل ما يجب وضعه عليها، نسجل هذا المحتوى بضغط على انفوي. إذا نلاحظ هنا الصفحة الآن أصبح عندي جزء أقلام، هذا خاص بتغيير العنوان، وهذا خاص بتغيير محتوى الصفحة. كي نضغط عليه توا
انتظروا. إذا أفتح الصفحة من جديد. إذا أفتح الصفحة من جديد. إذا modifier. نضيف مرة أخرى. إذا الصفحة الآن في وضعية التحرير، يمكن الإضافة، يمكن الكتابة، يمكن إضافة أي محتوى للصفحة هذه. بعد ذلك ما علينا إلا أن نسجل بالضغط على أنفوي. ولاحظوا هنا نريد أن نسوقها. إذا ما أدرجنا أي محتوى معين في الصفحة فإن الذي بدأنا به يصبح غير نشط وغير فعال، إذا ولا يمكن استعماله بعد ذلك. نستعمله لأول مرة إذا أردنا أن نضيف الصفحة ما زالت بيضاء، ما زالت فارغة، وأردنا أن نضيف لها محتوى، نضغط على هذا. أما إذا حصل وضعنا فيه محتوى معين فالتغيير يحدث من خلال الصفحة نفسها بالضغط على القلم هذا. إذا الصفحة دي ما زالت كما ترون بريون، يعني ما زالت لا يشاهدها العامة، لا يراها إلا الذي أحدثها. إذا أردنا أن تصبح عامة يراها الجميع، انظر إلى أسفل qui peut voir cette page. Je peux tout par défaut, juste moi, l'administrateur, celui qui a créé cette page. Bon. membre du space نعمل غادي membre du space ونقول enregistrer. نرجع للصفحة ici هذه، هل أنا ما زالت بريون ولا لا؟ انظر ici ما عادش بريون، صفحتنا مفتوحة توا ici ما عادش بريون ويمكن مشاهدتها من الجميع. إضافة أخرى أي محتوى الصفحة دائما من يستطيع تغيير محتوى الصفحة qui peut modifier cette page. Par défaut, l'administrateur et les enseignants, les partenaires du projet. باقي شكون عندنا؟ les élèves, les visiteurs, الضيوف اللي يمكن دعوتهم لمشاهدة الصفحات، و l'élève administrateur, celui qui lui attribue la qualité d'administrateur pour gérer un peu quelque chose sur le projet. J'ajoute par exemple qui peut modifier, bien sûr, les élèves. J'ai besoin que les élèves peuvent modifier. Je vais leur donner quelque exercice, quelque chose, bon, ils doivent agir. Bon, les visiteurs, je ne peux pas donner ça. Les visiteurs, donc les élèves administrateurs. Et j'enregistre, bien sûr. Toujours, n'oubliez pas d'enregistrer. Et j'envoie. Ça y est, c'est déjà envoyé. Ça, c'est concernant la page. Pour éliminer cette page-là, vous n'avez qu'à cliquer sur corbeille. B. On peut même aussi, donc les pages supprimées ne seront pas abandonnées, mais plutôt seront archivées. Si je clique sur l'archive, voilà les pages archivées. Pages archivées sont là. On peut les réinitialiser. Si je clique sur cette page-là, réinitialiser, c'est-à-dire faire tourner, mettre dans la liste page
normalement, je peux le réutiliser, c'est-à-dire mettre sur les pages. Retourne donc aux pages. Je reviens aux pages, là où j'étais. Je peux donc, par exemple, ici, laisser le brouillon. Je vais déplacer, changer l'ordre de ces pages. Je clique sur ceci. Voilà, donc, réorganiser les pages. Je peux faire déplacer, par exemple, ceci, je peux le faire déplacer en haut. Voilà. Je peux le faire descendre. Je peux même la mettre la première. Vous voyez bien. Donc, je peux déplacer et réorganiser les pages à partir de là. Et enregistrer. Ça y est, modification est enregistrée. Je reviens aux pages en cliquant sur ceci. Là, donc on a vu comment archiver une page, comment créer une page, comment modifier une page, comment rendre une page publique. Il y a une petite remarque, lorsque vous voulez que la page soit visible par tout le monde à travers Internet, je vais revenir à ma page ici. Remarquez bien ici. Voilà, je dois modifier. Vous voyez ici. Qui peut voir cette page, lorsque je donne l'autorisation à tout le monde sur Internet, à ce moment-là, je dois avoir un accord parental, surtout pour les élèves, les mineurs. Donc, il faut avoir un accord parental qui permet de publier les photos, les vidéos de ces enfants sur Internet. Ça, c'est une remarque. D'accord? Donc, je reviens en page. Là, je passe maintenant au document. Là, c'est là où je vais meubler la bibliothèque FreeSpace avec les fichiers, les vidéos, les images que j'ai besoin de mon projet. Je commence par les images. Donc, vous voyez bien, si image est activée. Avant tout, je dois préparer les albums d'images. Ces dossiers que vous voyez ici sont des albums selon les besoins. J'ai combien de thèmes? Chaque thème, les images appartenant à chaque thème doivent être dans un album séparé. Voilà, donc j'ai l'unité non spécifique, l'unité spécifique, etc., microbes, donc chaque sujet a un album d'images. Avec 12 images, donc je clique, je sélectionne ça, voilà les images qui existent. Avec mes fiches images, lorsque je clique, je ne veux rien voir. Mais pour charger les images dans ce dossier-là ou dans cet album-là, c'est simple, vous n'avez qu'à cliquer sur ceci. Là, de votre PC, je prends par exemple cette image-là. Ouvrir. Je vais le trouver ici. Voilà. C'est l'image qui existe dans cet album-là. Je reviens donc au document. ننتهي بنقف في هذا الحد بالنسبة لهذا الجزء، وفي الحصة القادمة نواصل إن شاء الله.